Hi my YouTube family, welcome to my channel Vanessa Goan Vlog. सगळी कशी आहे? सजमत सगळी बरी आहे मो आम्ही बी बरी आहे. ओके सो आम नो हिंग मारगांव शॉपिंगा येयले ओके आज जाल इवनिंग टाइम सो आता आम्ही हिंगा बाजारां भितो हिंगा शॉपिंग करपा मो येयले ओके सो तुमकां हांव दाखयत मागीर हां शॉपिंग आमनो हिंगा शेख जनरल स्टोर थिंगा सोंग घेताय सगळे आमगे हाऊस होल्ड्स बी आहाय चो एक डेली सगळे कित लागत थिंगा सोंग घेताय सो आत म्हळ्यार थिंगसो मातशें इतेंशें शॉपिंग कोन्न व्हरया म्हूण सो आमी थिंग गेली पयलीं आमी नुस्तें हाडूंक गेल्लीं सो नुस्तें आमोली सुंगटां मेळ्ळें ओके सो त्यान मागीर तुमकां घारो वचून दाखयत मागीर तुमकां कितें हाडलें ओके सो मागीर मेळटा फ्रेंड्स हिंग चोय बरी माजरां बसोन हाय बरी हेटाय चोय हिंगा एक चोय हिंगा हा चोय एस्सां ते शोड मान हेटाय बरी दिसताय चोय ती ओके हिंग चोय आमी आतां चिकन बी व्हरपा येयलें ओके चोय दाखयत तुमकां हिंगा बाजरां हा चोय चोय फ्रेंड्स आमनो पयले नुस्तें चोय हांवें सांगलो चोय प्रॉन्स घेवन येयले चोय ओके 2 वांटे अशें करून प्रॉन्स हाडले मागीर आमी चिकनाको गेल्ली न्हू सो चोय चिकन घेवन येयलें हें बोनलेस चिकन आनी हें चिकन अशें करून लेग पीस 2 दोंगे अशें करून ओके सो हेजी रेसिपी मागीर हांव तुमकां हाडटलें आं ओके फ्रेंड्स चोय आमी हें घेवन येयलें आमगे घराचें सगळें ग्रोसरी अशें करून टायप सो हें घेवन येयलां काबुल्या चणे छोले आनी तूर दाळ उडद दाळ तांबडे दाळ आनी अशें पनीर हाडलें हेजी बी रेसिपी बेगीनू येतो तुमकां ओके रवो टिश्यू लागताय म्हाका आनी इडली रवो आनी तेलां बी अशें करून आनी कॉफी बी आनी हे फ्रेंच फ्रायज हे ओके सो हांव अशें करून हाडून दवरतां केन्ना बऱ्या पडटाय म्हूण केन्ना भुरगीं मागीर आपणा जाय जाल्यार मागीर ते फ्राय करून बी हाडपा म्हूण ओके सो हे मुगेलें ग्रोसरी शॉपिंग आतां हांव कोन्न येयलें तें ओके सो मागीर मेळटा हे फ्रेंड्स आत न्हू रात जाली न्हू सो म्हाका कितें रांदपा जाय सो हांवें चिंतिल्लें म्हाका सुंगटां आहाय तो सुंगटां आनी बटाट घाता आनी एक ग्रेवी अशें कितें कोता म्हूण ओके सो हांव तें तुमकां आतां शेअर कोता सो चोया आमी इंग्रेडियंट्स ओके फ्रेंड्स हांव न्हू हे प्रॉन्स न्हू आनी बटाट घालून न्हू अशें करून गरम मसालो घालून गोवन गरम मसालो घालून हांव ग्रेवी कोता ओके सो ही प्रॉन्स घेयल्या हांवें ओके मागीर आतां हांव पयलीं प्रॉन्सा न्हू सॉल्ट लायन घेता हां सॉल्ट लाय तेका आनी मागीर इंग्रेडियंट्स दाखयता कित कित लागताय ते ओके सो हें चोय प्रॉन्सा हांवें हें लायलें ओके तेका एक सायडीन दवरता आतां ओके आतां म्हाका मसालो करपा म्हाका चोय सोय घेयल्या एक वडें धाकटोसो कांदो चॉप केलो बेश्टो रफली होममेड गरम मसाला ओके मागीर हण्ण मात तेदो मागीर कांदो जायो हें हाफ टोमॅटो घेयला आनी 2 ग्रीन चिली कोथमीर घेयल्या चॉप करून हें आलं लसणी पेस्ट हांव मसाल्या मागीर वांटीत तेदो घातलें ओके इल्लेशें जीर घेयला इदो ओड्डे घेयला आनी हे बटाटे हेचे अशें करून कट केले आनी तेल ओके सो आतां स्टार्ट करया करपाक सो फ्रेंड्स हे पॅन तापोला सो इंत हांव हो सोय आनी हो कांदो इंतू भाजून घेता फ्रेंड्स चोय अशें मातशें ब्रावन जायन येयला ओके सो जाला आतां सो हेका हांव आतां काटा सो फ्रेंड्स मुगे हो कांदो आनी सोय इंत काळ्ळे जारा आतां तीन तेदोसो हाफ टीस्पून ओड्डे घाता आनी 1 टेबल स्पून गरम मसाला आनी जिंजर गार्लिक पेस्ट ओके हेचो एक पेलो उदक घाता आनी हांव बरें बारीक वांटून घेता फ्रेंड्स आतां पॅन तापोला आतां आमी तेल घाताय 2 टेबल स्पून आनी हो चॉप केलो कांदो भाजून घेया आनी हांव हितून न्हू इल्लेशें 1/4 टीस्पून जिरा घाता
आनी तेका आतां भाजून घेता बरें ब्रावन जाव पर्यंत बरें भाजून घेया हें हण्ण ओके फ्रेंड्स चोय आमगेलो कांदो बरो भाजोला सो आतां हांव हितून हें टोमाट आनी मिरसांग घाता ओके सो हें घालून मातशें 1-2 मिनट बरें भाजून घेता सो फ्रेंड्स हेंचो हें आमगे हण्ण आतां जाला सो आतां हितून हांव एक सूंठ घाता आनी ती मातशें तोडसून घेता हितून हण्णा ओके बरी मातशें बरी भाजल्या बरी लागता हितून अशें करून हण्णा ओके सो अशें करून करता भाजीता सो फ्रेंड्स हें आतां ऑलरेडी जाला सो हितून हांव मसाला एड करता फ्रेंड्स हो मसाला हांवें तितून घायला आतां हितून एड केला आनी आतां हांव हें उदक घाता मसाल्याचें ओके आनी मिक्स करून घेता आनी तांणी इल्लेशें उदक घाता फ्रेंड्स आनी इल्लेशें उदक घाता तुमकां जाय तितून पातळ दाट अशें करून जाता बट आतां म्हाका पोटेटोज घालून तितून बॉयल करूंक जाय ओके सो आतां हें इतलें अशें करून जालां सो फ्रेंड्स आतां हे पोटेटोज एड करता आनी हितून सॉल्ट एड करता आनी आतां बॉयल करून दवरता ओके सो एक बरो हरकत येवन दी आतां सो हरकत येयलो म्हणटकीर मागीर दाखयता सो फ्रेंड्स हें आतां शिजोता ओके सो हें आतां पोटेटोज बॉयल जाव पर्यंत आमी शिजोवन घेया ओके आनी आतां हें कूक जावपा जाय बरें 1-10 मिनटान मागीर दाखयता फ्रेंड्स सो हें आमगेलें आतां शिजोता ओके सो हें ऑलरेडी जालें अशें सो हे पोटेटो बी शिजोल मुगेले सो आतां न्ही हांव हितून कोरिएंडर लिव्स घाते चॉप केलोले आनी तेका मिक्स करता तुम सॉल्ट बी चेक कराया सॉल्ट बी ओके आहा मुगे ओके आहा सॉल्ट बी ओके सो हे मुगे प्रॉन्स ग्रेवी इज रेडी टू ईट हे फ्रेंड्स आतां मुगेलें रांदून जालें ओके सो आतां मातशें बसोलां मातशें एसी बी ऑन केल्या आनी हांव चोय मुगे एक्वेरियम आनी मुगेलीं फूल चोय बरीं दिसताय न्हू आनी हें बी चोय मुगेलें हें ही बोट हें कितें म्हणटा हेका आमी केरला गेल्लीं न्हू तेदो हांवें घेवन येयलोलें थिंगसोन चोय ओके सो हांव आतां न्हू विडियो एंड कोता ओके सो तुमकां मुगेली रेसिपी कशी लागोल ती सांगाय आनी तुमकां लायक जाल जाल्यार लायक कराय शेअर कराय आनी मुगे चॅनला सबस्क्रायब कराय ओके गाइज थँक्स फॉर वॉचिंग सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन टाटा बाय बाय टेक केअर गॉड ब्लेस देव बरें करूं आनी कीप स्माइलिंग